सो हेलो गाइस वेलकम आज एक न्यू वीडियो रे तो जानि पारथबे गाइस थंबनेल देखि ऑलरेडी जानि पारथबे आज कोन हवाक जाउची तो हमर अनडिविडेड कोरापुट रे जे बड़ लिरिक्स अछंती जे कि कोरापुट गीत लेखंती तो भाबुची अछि तांको सहित छोट मजाक करवा तो गाइस मैं बे कॉल करची रिसीव करबे कि नहीं तो गाइस वीडियो देखुचंती बाट शेयर करनाहंती शेयर करंतु आ सब्सक्राइब करंतु आ हां गाइस कमेंट करंतु तो चलो वीडियो को एमती कंटिन्यू देख तो गाइस मैं कॉल कर देची तो गाइस रिसीव करबे कि नहीं सेटा कहि होबनी हेलो तो गाइस रिसीव कर ले हेलो 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 को भाई हां भाई ना बिजी अछंती कि को भाई नहीं कोन बिजी अछंती कि नहीं 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 को हां भाई ना जो गीत गोट लेखवा पाई देइथिलु तो हां गो आपण को केबे हेलाणी गोटे 8 दिन हेलाणी पैसा पठेथिलो कि हां स्क्रीन शॉट के छाड़ मत अरे भाई ना से मोबाइल तो मुई घर छाड़ दे के आछि भाई ना तो से मोबाइल को ले स्क्रीन शॉट पठाई दियो पठाई ना भाई तुम्हें अरे कहना क्या चाहते हो अरे भाई ना गीत लेवा पई देइथिलु आरी कोठ कहउछ उमर कोठ कहउची ठीक अछि बाटी स्क्रीन शॉट के छाड़ तो मत भाई ना सेटा मोबाइल घर छाड़ देइची कहउची पूरा भाई ना ठीक अछि घर जाई के छाड़ भाई बादा नहीं माने गीत लेवा पई देइथिलु एक दिन हैला पैसा भी पठाइथिलु कोन ठीक अछि मुई भूली जाई छी टिके स्क्रीन शॉट के मत पठाई दियो ठीक मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का कौन कहले के तर छाड़ दिलो हेलानी भाई ना गुड सप्ताह पर हेलानी कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं फोन पे रघुनाथ नहीं नहीं तमर नार कोन आइबो कैलाश कैलाश आबे आज्ञा माने अर्जेंट के दरकार अछि भाना पैसा तो छाड़ देलो केंती गीत देलो नहीं उसको सांस तो लेने देबे नहीं बेटी के दिन मौका गई के मसले ही तो योरे बोला भाई वो फोन पे हां हां तो गाइस को तो गाइस जंदी बहुत जानि दउछंती आ नहीं तो ऐसा नहीं कोई रास्ता कोन आस्ती तो भाना देखो ठीक बोल से और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है ओ ठीक अछि तुम स्क्रीनशॉट पठाओ भाई मैं तो हिस्ट्री जे देख ले जे किछ नहीं पूछा पैसा पठाई देलो गीत कोन देलो नहीं सेटा तुम स्क्रीनशॉट पठाओ भाई अच्छा माने गीत तमर चैनल कोटा कोन कहले तमर चैनल कोटा यूट्यूब चैनल हमर कौन कही हेलो हां भाई कौन कहलो यूट्यूब चैनल ला कौन कहलो दिव्यांशु म्यूजिक और ठीक अछि बाटी स्क्रीनशॉट के फोटो मते तमर रेस्टोरेंट तो किछ जणा पड़ो नै भाना से कौन कहलो फोन करे तो स्पेलिंग कोन अछि कैलाश कोइली पर भाना आए कैलाश कोइली पर हां कैलाश कोइली पर तो स्पेलिंग को तो केतना कैलाश वाला है तमर एटा भर योरे ए आई एल एस ए गोटेता पर आई के ए आई हां ए आई एल एस एच नहीं भाई कैलाश 500 300 उठाइला कैलाश पुजारी उठाइला हां कैलाश पुजारी तो कैलाश पुजारी को 170 टका में पठाई छे ये बड़ी अच्छी बात कही आप कैलाश 5 300 को 150 टका में पठाई अच्छा आएगे भाई पावा एक तो योरे नहीं भाना सतरे पठाई थिलो की तो पठाई तो देखो सेटा भाई स्क्रीनशॉट छाड़ो मत तो पठाई
ତମ ଯୋଉଟା କହୁଛ ହଁ ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଇଁ ସେମିତି ଏତେ ଗାଦାରେ ପିଲା ନାହିଁ ଆଜିକେ 16 ବର୍ଷ ହଉଛି କାମ କରୁଛି ତାର କି ତମେ ରଖି ନାହିଁ ବୋଧେ ନାଇଁ ଭାଇନା ପଠେଇଛୁ ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ନାଇଁ ଆମେ ଶୁଣ କି ଭାଇନା ଆମେ ମୁଁ ବି ମାନେ ମିଛ କହିବି କେମିତି ये बड़ी अच्छी बात कही आप କି ଭାଇ ତମେ ତ କେବେ କଥା ହେଇଥିଲ କେବେ ନାହିଁ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ତମେ କେତେଥର କଲ୍ କରୁଛ ଏ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିଥିଲ ତ ଏ ନମ୍ବର ନାହିଁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କର କେତେଥର କଲ୍ କରୁଛ କେତେଥର କଥା ହେଇଥିଲ ସବୁ ଡିଟେଲ କରିବି କଥା ହେବି ଯୋଉ ନମ୍ବରରେ ଫାଷ୍ଟ କଲ୍ କରିଥିଲ ପଇସା ପଠେଇଲା ବେଳେ ହଁ ଠିକ ଅଛି ତ ଗାଇସ୍ କାଟିଦେଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ବିଜିରେ ଥିବେ ତ ଚାଲ ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରିବା ଭାଇଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ତ ରିସିଭ୍ করবে କି ନାହିଁ କାଟିଦେବେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଇ କହ ଭାଇନା ଆମେ ଦେଇନଥିଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଜାକ କରୁଥିଲୁ साले का खोपड़ी तोड़ साले का ମଜା ନାହିଁ ଭାଇ ଶୁଣ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନିକି ଧର୍ମ ପିଲା ଜାଣିଛୁ ଭାଇନା ମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉ ଭିଉୟର୍ସ ମାନେ ତମର ଭିଉୟର୍ସ ମାନେ ଯେତିକି କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜାକ କର ବୋଲିକିନା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଛୋଟ ମଜାକଟେ କରୁଥିଲୁ ଆରି ହଁ ଭାଇନା ମାନେ କଣ କି ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକା ତାଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଏକା ଟିକେ ଆମେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତି ଛୋଟ ପ୍ରାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଭାଇନା ହ୍ୟାଲୋ ହଉ ହେଲେ ଭାଇନା ରହିଲି ଠିକ ଅଛି ଅମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ମତ ବେଶୀ କି ତ ଏଇଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ସେଇଟା ତମର ପ୍ରାଙ୍କ ମତେ ଜାଣିବେ ମାନେ କେତେ ଗୋଟ ଲଗେଇଦେବି ହଁ ହଁ ଭାଇନା ମାନେ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏକା କରୁଥିଲୁ ଆରି ତ ବିଜିରେ ଥିଲା ବୋଧେ ଆରି ମୋର ଭଏସ ତ ମତେ ନିଜେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ନାହିଁ ହଁ ଭାଇନା ଯେତିକି ତମକୁ ତମର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଭିଉୟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ କମେଣ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତି ଗାଳି ମିଶା ଶୁଣୁଛୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁନ ବୋଲିକିନା ଆରି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଗାଳି କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳେ ଗାଳି କରିଦେବେ ଆରି ରଖିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଗାଳି କର ନାଇଁ ଭାଇନା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇନାର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଆଣୁନ ବୋଲିକିନା ସେଇଥିପାଇଁ ଏକା ଆମେ କରୁଥିଲୁ ଆରି ଠିକ ଅଛି ଭାଇ ହଁ ତ ଭାଇ ଆମର ରେଜ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ କାହିଁକି ନା କୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ ଗାଇସ୍ ତ ଏମିତି ବି ହେଇଯାଏ ତ ଚାଲ ଯୋଉ କିଛି ବି ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତେ ଖାସ୍ ହେଇନଥିବ ଜାଣିଛି ତ ଫିର ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଥାଅ ଆଉ ଆମକୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଏମିତି ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥାଅ ତ ଭାଇ କେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ତ ଗାଇସ୍ ତମମାନେ ଯେମିତି କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ ତ ମୋର ବି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏକା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁନଥିଲି ତ ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ତ ଚାଲ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଦେଉଥାଅ ଗାଇସ୍ ବାଏ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ